guys sabe moi ajbi like aji moi kiba loise to guys albi to agide moi like to khan pi bal ase gogen hok kora ase kilo gole to moi pi bal ase moi bal thakse gole to khan pi bal thakibo to hoine noy na to khan biya thakse gole moi ke sai kana bal hoy jabe kilo gole innocent chokra bal ekdam fair bal manu na moila chera sai kana cute chera sai kana to khan be ni bal hoy jabe to guys aji video itu banai thaki to dusra iku to khan ke murki khan pina दूसरा इको तो खन के दिबो ना परले पे नि मोय काली किबा सामान आनछे गोटे सामान त गोर किंगे ना आनछे तो मोय तो आजि तो खन के दिखाबोला तो आजि तो गाइस आजि भी बाहर ओला से मोला कजन मोय दुजन ना तो आउट ऑफ नागालैंड तो नय ओले पे आउट ऑफ माय विलेज ना जायगे ना व्लॉग करबो जाबो ताते जायगे ना अम्म तो व्लॉग ला दुकान देबी जायगे ना ताई ला सामान की আছে আৰু তখন কি আনি আপডেট দিব হয় কিনে তো কোন না কেন আনি পারছে গলে ছাপৰি লা পাবলিক কাৰেকশন লা ভিডিও বানাবো তো গাইস আজি তো সামনে ন ঠিক মান কিটা ভিডিও বানাবো কইতামতে পানি তো ইংগা গিরি যাবো পানি বেশি গিরছে তো আজি মর্নিং তো বাইক তে আছে না গাড়ি নাই তো ভেরি পর গাই গাড়ি নাই তো বাইক পর যাবলে আছে তো ওয়েটার বি রখিব লাগি যায় না তো পানি তো অলপ বেশি তো নয় অলপ তো শিকি হই যাইছে না তো গাইস যাবো তো ইটো আগে মই তো খন কে দেখাবো আগে দেখো দেখছ না সামান কি লইছে ইটো সামান তো এখন কে দেখাবো একদম দিকে লগে তো খানা ছুকু তো খবলে আছে তো গাইস আপনি খান সাবি মই ক্যামেরাম্যান পে আইছে মই কাজন বার না তাই ইনকা চাপল বুকি না টাউন যাবলে আছে তো ইটো আগে মই কি দেখাবো কই দেখছি ইটো তো খন কে দেখাই দিব রুম তে আইছে তো গাইস সাবি না টান গাইস ইটো লইছে তো মই ইটো কিবা না আলমিরা এতে itu mola choice ase de to bala sana nai ekdam chakacha sinchna dikhe age de to gorde na like mola kakos khan ifale table bishi takse to table te kakos bishi takse gole like man kiba dikhe to na muna mai dikhe to itu karne moi itu loilesha to guys bitor de sabe certificate agane itu natsmi baptist akuko pra de la se itu moi ge de no itu moi kholi kana dikhabo de itu kiba la se natsmi christian centenary na okay na itu natsmi baptist akuko la certificate itu mola noi babala se okay na itu kila so mr dimapur la poila zaman la okay na itu mo bacha tam dinga tangse de guys very cute tata la sa di tam jana to baba to family khan organize to anga watila organize to kila so itu golden jubilee celebration la ase ipe kuhu susa shekushu proclaim liberty throughout ko ase ipe kulu susa shekushu la ase ogana guys itu photo kun photaisho ekta man birthday tam de dela so ogana itu kiba la se to slash na Mr. Miraki in Chairman Nagaland Mr. Dimapur la gone to mala ito kiba last time moi question no ito OLX pra 15,000 pra kinyala na laptop to ogane to kiba khan pa ase hokana guys ito mala book khanwa book iku khan na bishi muna mga ai takshilo ito karna ifale kiba kolesha ito kiba la se ito election commission. This is to certify that Mr. Miss K. Sumi. Mola original name as de of Newton Village unit is selected as union or assembly speaker of Kubotokaku student union for tenure 2023 and 24. Organ to Sohoy village student union par de la precision to keep tak show or last time the jubilate organ itu taika rami kipimi khakuluna takan par de la se itu union kan pra jala so gane to Saint Joseph la itu Nyoro Village student union la se itu mola JBS itu ki pa so boya kan pa sa books kan to issue itu kan na like as a memories rakibo lage to itu kan bra matha tanya to mathematics kan na oh bala se interesting asa chemistry physics kan so chemistry na class 12 la bishi dangmo thak sho again guys itu kan dikhias ni itu pura mola bag itu laptop la bag ase itu writing bag again itu kiba itu helmet charta takshe to poila na ape itu to tit naikla bachikan ase mola te to rom la sizing kan ping gar ase to mola almira to kinga bal na bia
मोला खुशी तो देशी तो बा मोय खुशी पाला मतलब तो बेसी खुशी पाइ दिसे मला खुशी पाहिजे खुशी तो किती लगल আছে लो तो लेकिन तेवन समय दे ऐसे ओ कैमरा ओसर दिखाओ तर पिंपल्स के का ना तोय बा दबाई के ना मोला पिंपल्स लागे देखे बनाई दिसे इतो सही देबी लो तो गाइस दिखाबले तो प्राय दिखाई दिसे ना तो खान के ना तो गाइस মই কি কব কি দিখাবলে দিছে মই ভিডিওতে সব দিখাই দিছে छिले एकदम दिखाई दिसे तो तखन लाइक मन से प्यार से मैं वीडियो आज ब्लॉग करबले बाहर जाए से कोई तो पानी गिरले भी जाबो कोई तो जा से गाइस तो रुखी থাকিবি मैं वीडियो आज नले काली तो पहुंचाई देबो तो खान पिक कर लबियो वीडियो तो ना तो मन से प्यार से लव एंड सपोर्ट লাগে रे लव एंड सपोर्ट तक वीडियो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दिबि নহলে तो हां पेंग 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 बाय बाय सी नेक्स्ट वीडियो